Hello guys, mag-unboxing tayo ngayon sa Christmas gift na gihatag sa aking anak na si Dave. Na Dave o ni Jabel, mag-asawa. Salamat sa inyong regalo. Diri na ako sa Pasko. Charing! Buksan na. Excited! Excited na buksan ang regalo. Ito na po. Surprise! Ano kaya ang laman nito? Ayan na po ang laman ng ating regalo sa Pasko. Yan natin buksan. Wow! Ano kaya to? Seven! Ito po yung regalo ko sa Pasko. Para siyang blazer. Ayan, nice dress. Wow! Thank you, Inday, Jabel, and Dave, sa magandang regalo sa Pasko. Ka-nice. Dali lang ah. Maraming salamat sa Christmas gift. Itong Pasko 2025. Ayan po, ready na po yung pangsuot ng flight. Thank you. Wow! Louis Vuitton na bag. Sling bag guys. Ayan po ang pangalawang laman ng box po. So nice. Thank you sa magandang regalo. Yan. Yan po siya guys. Thank you po sa nice gift sa Christmas. Ayan. So nice. More blessing. Thank you Lord. Pa natin yung box kung may laman pa. Ayan. Dahan-dahan. Dahan-dahan natin buksan. Wow! May isa pa na invest. Thank you. Thank you kayo sa mga regalo. Nice gift. Yan po ang na-receive ko ng Christmas. Thank you so much, Dave Cadiz and Jabel Cadiz, for giving me a nice gift last Christmas.
2025. Ayan po. Ayan, ka-nice 9 West bag, handy bag, and Louis Vuitton with dress. Wow, ganda talaga. Grabe, super ganda. Bagay na bagay. Ayan, thank you. Yayamanin na bag. Char. Thanks a lot. God bless everyone. Thank you for your sharing the blessing to me and more power. Abundant of blessing coming for 2026. It is a nice gift. I really love it. Oh no. Very nice. Thank you. Ayo. Salamat sa magandang regalo sa Pasko. Yan pa oh, 3. I love you talaga. Inday Jabel. You're all amazing. And Dave, Nak, salamat sa pag-share sa blessing. And God will show, shower the blessing 2026 abundantly. And continue to always be a good person with Inday Jabel. You are both compatible jud kaayo mong duha kay no nagtulong-tulong mo sa inyong business kung unsaon mag-improve sa kinabuhi. And daghan kaayo mong napalipay na tao sa Pilipinas. Si Lord lang ang nakakita kung unsay mga good deeds nga inyong nabuhat. And don't forget, always pray to God in times of mga pagsubok sa buhay, mga trials. But think positive always and thanks to the Lord in everything that you have, that you receive. And 2026 and throughout the coming years to come, I will always pray for your success in life, no matter what. Family is forever. I love you both, Inday Jabel and Dave. Salamat kayo sa inyong duha. You always take care of me. I love you always. And God bless. Thank you sa nice gift once again. Love, love.